danan sa mga frictions o mga irritations sa atong nga relationship. Now, in the same manner also sa atong relasyon sa Ginoo, God has also ordained some basic things nga kung atong sundon at imanon, atong tagaan pagtagad, will make us better Christians and develop our intimacy with the Lord, and will make us grow sa atong Christian life. Things like reading the Word of God, things like spending quiet time alone with God, no, in prayer and meditation of the Word. And then ang pag-attend og church services, ang pag-adto sa simbahan, paghatag sa atong ikapulo, paghatag sa atong offering, pagbalik sa atong makinitaan ngadto sa Ginoo. After all, He owns everything. O nga nagapangayo siya bahin as an act of our obedience, as an act of our worship, as an act of our gratitude sa Ginoo. Those are basic things. Kung ato ka nang ineglect, mao nang mga butang that will cause us to drift o nga dili kita mag-grow sa atong Christian life. Basic things. Then nagpadayon siya sa pag-ingon din sa verse 2, for if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience receive a just recompense of reward, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard Him? Gibalik niya ang ingon nga ang audience niya, ang gisulatan ni ini mga Hudiyo, gibalik niya ang ilang history sa mga Hudiyo. Nya kun ang mga pulong nga gipanulti sa mga manulunda, referring to the giving of the law, was steadfast or masaligan siya. And every transgression and disobedience receive a just recompense of reward. Kanang word nga transgression is the sin of commission